اکنون دو پهلوان دیگر رو نشان میدهند. جفته که یک 23 سال انکتر اشامده دارد و کامرانشاه باشد بر مقابل او میبراید. از روی با ایپام نشان داده است فایزهایی که برای پهلوان گرجی اما کم گوشتن گرفته است و کامرانشاه تجربه خوب دارد. ردبند جهان است. کامرانشاه از رقیب خیلی بالا میستد. ونگریا بالاز نیست. این نبرد را حکمی میکند و اولین شده کامرانشاه هیوستاپیریان یکتگی کبود در اینجا به میدان وارد میشود. این باشد پهلوان گرجی امید گاگالادзе است. قد بلند دارد و حالا نبرد بهر به دست آوردن نشان دومی برنجی در وزن تا 90 کیلو مبارزه بعد از چند لحظه شروع میشود. کامرانشاه باید خستگی خسته نباشد با یک قوای بلند نمون میرد میدانه که در اینجا به طور گرافیکی نشان داده است نشان برنجی است. باید صاحب خود را پیدا کند بعد از 4 دقیقه وقتی اساسی. اگر 4 دقیقه کافی نکرد گالونسکو است. خب جهدی هر دو پهلوان گاگالادзе از کامرانشاه دیده قدش کمی بلند است ولی این معنای را ندارد که او پرقوت است. کامرانشاه آستین رقیب را خوب داشته است و هجوم اولینی او به پیش می رود. گاگالادзе زمین می افتد و این کمفعالی پهلوان گرجی را نشان داده است. حالا حرکت های کامرانشاه خوب است. رقیب را زمین هم خوب با دو طرف یا دو سمت میکشد. طریق گریبان حالا حالت باقی کردن کامرانشاه پیشه کرده است و باید اینجا گریبانی که منو از زیر منه بیاید و حالتی بسیار هم خطرناک برای پهلوان گرجی. گاگالادзе مربی از او تقاضا میکند که این حالت خیفناک رو دوباره برای کامرانشاه امکان ندهد ولی کامرانشاه به مربی حرکت میکند. دوباره آنها با هم میآیند. شاید یگانه نفری که کامرانشاه از جمهوری تاجیکستان هم به حیث ورزشکار اینجا شیدای پهلوان گرجی را باید هم نشان دهند به خاطر که کم فعال است. بله حجمه اکنون با اولین شیدای پهلوان گرجی باز با هم میآیند. ببینید نگاه پهلوان گرجی سر کتف اینجا کم چست و چالاکی برای کامرانشاه لازم است. گاگالادзе حالا حرکت ندارد ولی این به حرکتی معنای ضعیفی او را ندارد. باید کامرانشاه احتیاط کند مقابل رقیب. زمین زانو می افتاند کامرانشاه رقیب را و مجبور میکند که تا رفر شیدای دوم را برای او نشان دهد. رفر چه بگوید؟ در موسم نو سال 2022 اکنون این قدم کامرانشاه شاید برای پهلوانان ما در دوام سال مژده نکو باشد. به این خاطر باید هجوم کند تا اینکه دیگر پهلوانان ما در مسابقه های منبعد قدم های استوار کنند. دستان درازی گاگالادзе اینجا کمی ناراحت حالت له دادن دست. نه کامرانشاه خود را پناه دارد دستش را حتی در یک حالت ناقلای و اینجا امید از دستش کار نمی آید. امید به امید است و کامرانشاه باید امید با پیش داشته باشد. دوباره با هم می روند. ببینید خستگی پهلوان گرجی در چشم او هویدا است و باید کامرانشاه خود را خسته نشان دهد هجوم کند. گاگالادзе حالا طریق پای کامرانشاه طریق دستی راست برای رقیب امکان داد و
баъзан ҳолате ки остин доштану рақибронро додан ин маънои шудоро дорад. бале ки инҷо довар нишон дод вақте ки агар яъне остин доштану ба рақиб имкон надодан худ ҳуҷум накардан маънои шудоро дорад. инҷо фикр мекунам ин амалро бояд дигар ёй ки остин гирифт Комроншо бояд ҳуҷум кард. офарин анамин хеле ҳуҷум бояд кард то ин ки рақибро аз пой афтонд. аммо бояд довар бубинад ин ҳолатҳоро. як бори дигар бо ҳамин самт бо ҳамин шева ҳуҷум кунад Комроншо. навбат шудои дуюмро барои рақиб нишон хоҳад дод. оҳо сари китф Комроншо ҳуҷум мекунад ва дубора ин ҳуҷумро идома медиҳад вале мате ҷо ҳаракатҳои Комроншоро довар чашм мепӯшад аст. бале худро озод ҳис кунад. оҳо фарен довар ҷои гап нест. довар аллакай моро ҳис кард. боз ҳамин шева бояд ҳуҷум кард Комроншо. агар ҳамин довар моро гӯш намекард ҳарчанд ки мо фосилаи ману довар чӣ қадар дорад шояд вале ба ҳар ҳол дили моро гуфт. баъзан ҳолат мешавад ки инсон ба инсон аз фосилаи дур ҳам дили якдигарро гуфта метавонад. хуб дубора Комроншо ва ин садо баҳри голдонскоҳ ё вақтилои нишон биринҷӣ. дар вақти тиллоӣ барои биринҷӣ раҳсепор мешавем. акнун сонияҳои аввал ҳам чанг мезананд. бубинед бо як бовари комил Комроншо дубора рақибро самти хеш меорад ва дар ин фосилаи дуртар меистад чунки аз ду самт нигоҳ мекунад. ҳоло ҳаракатҳои паҳлавони гурҷӣ сари китф инҷо кореро анҷом ба фикрам паҳлавони гурҷӣ дода наметавонад чунки таҷрибаи ғани Комроншо метавонад ки ҳолати асайкоме ҳатто Комроншо мебурд. бояд хастагӣ худро нишон надод. нафаси тоза баровад ва ҳуҷум пайи ҳуҷум бошад. галгалазе шояд паҳлавон шояд мактаби ҷудои гурҷистонро баробар кард ба мактаби ҷудои ҷопону дигар давлатҳои абарқудрат. вале Комроншо ҳам аз ин ҷо ҳаракат мекунад ва мехоҳад ки имтиёз ба даст овард. бубинед қаду ҷусаи Комрону ҷусаи рақибро. ҷусаи рақиб хеле калон аст вале дили бузург дар кор аст. дар ҷуса расулро бинед чӣ қадар ҷуса дост вале ҳар як паҳлавонро ки меовард аз осмон бар замин ямтонад. хуб камфаъоли паҳлавони гурҷӣ агар ин навбат довар дида бошад на худо мега ҳаҷме барол боз дастро дур мегирад. оҳо эҳтиёт бояд кард. на инҷо хитоб бале инҷо коре набуд. баръакс ҳол паҳлавони гурҷӣ хаста шудааст ва ин хастагӣ ба ҳар роҳу восита мехоҳад ки зиракиро ба кор барад ин паҳлавони гурҷӣ. вале бояд Комроншо эҳтиёт кард. мубориза бурд. бале ҳуҷум кард пай ҳам. оҳо хуб аст азаре. офарин белохира акнун дӯстони азиз голдонскоҳ вақти тиллои нишони биринҷиро барои Комроншо овард. ана ин қаҳрамониест ки ба хотири Комроншо каф мекубанд. гагаладзе мағлуб мешавад. ангушти пушаймонӣ мегазад ва Комроншо бояд бо сари баланд нишони биринҷиро ба Тоҷикистон биёрад. ин аввали мавсим аст чун гуфтем ки ҳар як фаслро аз баҳораш маълум аст. агар ин бошад ки Комроншо ин нишонро гирифт ва нишони биринҷӣ ки бо қаҳрамонӣ хеле олӣ кор кард. ҳарчанд рақиб ҷавону ҳарчанд қади баланд ҷусаи бузург дошт вале дили бузурги Комроншо омеда гагаладзеи гурҷиро ҳам шикаст дод ва ин толор ба хотираш каф мекубанд. Комроншоҳи устопирён ки ӯро истиқбол мегирад мураббӣ? бале ҳама мардуми тоҷикро истиқбол мегиранд. ҳолати такрорро мебинем дӯстони азиз ва он партофти Комроншоҳе ки барои имтиёз дод як ва заре.
таҷикистон садо шунида шуд, ҳарчанд ки ҳатто умед баҳри нишони тилло аз Комроншоҳ ҳам имрӯз буд, вале ин нишони биринҷӣ бо тилло баробар аст барои мардуми тоҷик ва боварӣ дорам ки дар оғози мавсими гӯштини ҷудо ин як рӯзи фараҳ аст ки имрӯз дар якҷоягӣ бо мардуми тоҷик истиқбол аз нишони биринҷии Комроншоҳ. ана ин аст чӯбони уқобон ду бозу кушодан ва ҳарифон аз замин бар ҳаво задан. мубориза барои ба даст овардани